خدا کی پکار آؤ سارے دعا کرو اپنے لیے کلام کرو ہم سے بولے گا ہم سے کلام کرے گا ہم سے کلام کرے گا شکر شکر ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتے ہیں ہمیں لے مجھے لے اور تو بولے ہم سنیں اور تجھے جلال دیں اسی یسوع کے نام میں آمین آمین پریز دی لارڈ بیٹھ جائیے خدا آپ کو برکت دے
Jesus. Praise the Lord. दो खूबसूरत नौजवान पंजाब से आज इस शहर में उतरे हैं और दोनों खूबसूरत नौजवान खूबसूरत शहरों से आए हैं। एक शहर का नाम सियालकोट है और दूसरे शहर का नाम गुजरांवाला है। दोनों खूबसूरत शहर है, ऐसा ही है। गुजरांवाला को कोई है यहाँ? क्या बात, मैं भी गुजरांवाला हूँ। हाँ जी। और सियालकोट से कोई है? सियालकोट का कोई है यहाँ पे जिन्होंने को पेंट सेंट यहाँ पुराने? अच्छा, काफी लोग सियालकोट के ज्यादा। ओके, सो मैं दोनों को आगे बुलाऊंगा, आ जाए प्लीज। ये दो नौजवान खुदा के खादिम पास्टर आदिल और इवेंजलिस्ट शारून, ये दोनों आज आए हैं पंजाब से ईस्टर मनाने के लिए, लेकिन कराची में नहीं, घर पार करने। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे घर से निकल जाएंगे और ये थर जाएंगे और थर के लोगों के साथ, जो वहाँ लोग हैं, मसीही लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया, उनके साथ जाकर ईस्टर मनाएंगे, यीशु मसीह का जी उठना मनाएंगे। और ना सिर्फ उन मसीहों के साथ ईस्टर मनाएंगे जिन्होंने मसीह को कबूल किया, उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिन्हें यीशु का पता ही नहीं है, उनको जाकर बताएंगे कि आज कौन मुर्दों में से जी उठा है। सो आप तालियां बजा सकते हैं। मैं और आप, हम अपनी फैमिली में ईस्टर मनाएंगे। आप कुछ ऐसे हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी ड्यूटी की मजबूरी की वजह से अपने घर में ईस्टर नहीं मनाएंगे, मगर इनकी कोई मजबूरी नहीं, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। ये दिली शौक से अपनी फैमिली को छोड़कर और अपनी असल फैमिली में जाकर ईस्टर मनाने जा रहे हैं। सो खुदा आपको बरकत दे। लेकिन मैं कलाम से पहले शारून साहब को मौका दूंगा। बहुत अच्छे शायर हैं, खुदा इनको शायरी देता है और इनकी शायरी में अमूमन तो कौन होता है? ईगल, उकाब बाइबल का बहुत बड़ा एक सिंबल है, बहुत बड़ा एक सिंबल है उकाब पर अक्सर ये शायरी करते रहते हैं, लेकिन आज मुझे नहीं पता इसमें उकाब है कि आज नहीं। तो जो कुछ इन्होंने छोटी सी शायरी लिखी है आज के हवाले से, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कलाम से पहले आप हमें जरूर सुनाइए। हालेलुया। मैं सबसे पहले खुदा के बर्रे यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मुझे खोलना गड़े और पताल की कीचड़ और दलदल में से निकाल कर अपने उस जख्मी हाथ से, जिनसे आज भी लहू और पाकीज़गी और कुदरत जारी है, उसने मुझे होलनाक पिट से निकाल कर अंजीर का गुलाम कर दिया है। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। He is a living God. His name is living. Hallelujah. Hallelujah. यीशु नासरी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा है, खुदा जिंदा है, लाया चूमा जिंदा है, और जिंदगी की रोटी जिंदा है। अभी भी लोग जो दुनिया को, दोनों को, कबायत को रोशन कर देता है, वो जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैं अपने रूहानी बाप का, जो यहाँ पर नहीं है, and really I miss him, और बहुत दफा मैं आंसू बहाता हूँ, जिस तरह तिमोथियस आंसू बहाता था पौल से मिलने के लिए। लेकिन मेरा ईमान है खुदा ने भी वहां पर अपने मकसद के साथ लेकर गया है। उसके बाद मैं अपने रूहानी दादाजी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अदना से हारून को ये मौका दिया कि आपके साथ चंद बातें कर सकूं। हालेलुया। सो आज जो खुदा यीशु मसीह ने मेरे दिल में बातें रखी हैं, पोएम की सूरत में, शायरी की सूरत में, नज़म की सूरत में, मैं ट्रेन में था, मेरी ये खुदावंद के फजल से हैबिट है, मैं खुदावंद से समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश मांगता हूँ।
میں کہتا ہوں خدا میں تیرا کلام بولا ہے مجھے something new something fresh چاہیے کیونکہ ہمارا خدا کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہاللویا خدا نے روشنی بنا کے بیان اسی طرح نے something new کیا ہاللویا سو میری بات سنیے یہودا اکثر یہودی کے بارے میں یوں تو محبت پہ بہت سارے ناول ہیں تو میں تو بہت گھٹ پڑھے ہوں لیکن یہاں پر بہت ایم اے اور اس سے بھی اوپر پڑھے لکھے لوگ ہیں سو آپ جانتے ہیں محبت پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح ناصری ہے اس کی محبت کیسے ہے ذرا سنیے گا یہ یسوع مسیح کا اور یہودا اکثر یہودی کو اس میں فوکس کیا گیا ہے جو منظر نظر ہے جس پہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا یہودا اکثر یہودی اور یسوع مسیح ہے ذرا سنیے گا دیکھو وہ محبت کا سمندر کتنا خاموش ہے دیکھو وہ محبت کا سمندر کتنا خاموش ہے کیونکہ دل نہیں میرے یسوع کا عیبوں کو اچھالنا ہاللویا اگلا شعر ہے وہ جانتا ہے پھر بھی جیسے انجان ہے وہ جانتا ہے پھر بھی جیسے انجان ہے پکڑوائے گا یہودا مگر بے زبان ہے ہاللویا تمام شاگردوں کے ہمراہ فسح کی شام تمام شاگردوں کے ہمراہ فسح کی شام یہودا بھی وہاں مہمان ہے ہاللویا ایسا کہ نہ گلے شکریہ ہم رہا شاگردیں بلاتے چھٹو پڑے اور یسوع کو صرف مہمان نوازی کی ہاللویا مرد خدا دادا کی واقعی ان کی زندگی میں تعلیم ایسا لگا کہ نظر پاڑ رہے ہیں ان کی زندگی چلتی پھرتی مہمان نوازی سے بڑی ہے ہاللویا اگلا شعر ہے مہمان نوازی کی میرا یسوع کیا مثال ہے مہمان نوازی کی میرا یسوع کیا مثال ہے واہ میرا یسوع کتنا مہمان نواز ہے ہاللویا وہ اپنا بدن اسے پیش کر رہا ہے وہ اپنا بدن اسے پیش کر رہا ہے جو چند پیسوں میں سے پیش کر چکا ہے محبت رکھنا دشمنوں سے کہا تھا یسوع نے محبت رکھنا دشمنوں سے کہا تھا یسوع نے دیکھو محبت کا یسوع اعلان کر رہا ہے آؤ محبت کے سمندر یسوع میں ڈوب جائیں ہم آؤ محبت کے سمندر یسوع میں ڈوب جائیں ہم کریں محبت دشمنوں سے اور حقیقی مسیحی کہلائے ہم ہاللویا یسوع مسیح ناصری نے ایٹ ٹائم کہنا چاہتا ہوں کہا کہ میں تمہیں ایک نمونہ دیتا ہوں ہاللویا یسوع ناصری رول ماڈل ہے میں اکثر دھوکنا کہنا آتے مسیحی رول ماڈل کرتے گول ماڈل ہوتے ہیں جتنے جاتے ہیں ہیرو ہو جاتے ہیں سو ہم نے رول ماڈل بننا ہے گول ماڈل پوری دنیا ہی ہے بہت سارے لوگ ہیں چرچ میں چرچ دے تو چرچ تو باہر بنا دے خدا ہم آپ کو برکت دے صاحب جو ہے یہ مین آف پریئر دعا کرنے والا شخص ہے دعا میں ٹھہرنے والا شخص ہے کئی گھنٹے خدا کے حضور گزارتا ہے اور جیسے ہی آئے شاعری سے پہلے آپ نے ان کے اندر وہ کرنٹ محسوس کیا ہوگا جو کرنٹ اس کے پاس ہی ہوتا ہے جس کا کنیکشن آگ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وائر کہاں سے آ رہی ہوتی ہے آگ سے روح القدس اگر آپ کا کنیکشن آپ کا رابطہ آپ کا تعلق بڑا ڈیپ ہے اس کے ساتھ تو جب آپ پلپٹ میں کھڑے ہوں کسی گھر میں جائیں کوئی گفتگو کریں آپ کے اندر سے وہ کرنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے سو آج کی رات میں نے پہلے بھی جب پرستش کرنا شروع کی میں نے بتایا کہ آج کی رات بڑی خاص رات ہے خاص طور پر 3 پروفیسیز جو ہیں وہ آج کی رات پوری ہوئی پہلی یہ کہ وہ پکڑوایا جائے گا وہ اور پروفیسی یہ ہوئی زبور کی کتاب میں وہاں پہ لکھا گیا کہ وہ میز پر بیٹھے گا اور میز کو لات مارے گا تو یہودا کے بارے میں پروفیسی اور آج کی رات وہ تھی جس رات میں میز پر اسی کا نمائندہ اسی کا شاگرد اسی کی ٹیم کا بندہ موجود تھا اور لات مارنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اس کے ٹیبل کو اس کے کھانے کو اس کی انویٹیشن کو اس کی سالویشن کو ریجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے پہلی پروفیسی دوسری پروفیسی یہ پوری ہوئی کہ وہ
اپنے لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے گا. سو آج کی رات کھانا بھی کھایا گیا, میز لگا اور اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. سو آج میں جو خاص بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کھانے کے ہی تعلق سے, فوڈ, کھانا. عید فصح کا دن تھا, میری بات دھیان سے سنیے. عید فصح کا دن تھا اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ میں فصح تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو فصح تھی اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, لیکن کلام کو آگے دے کر تب ہی جایا جا سکتا ہے جب آپ کو تھوڑی فصح کے تعلق سے جو ہے وہ تھوڑی اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا جائے. آپ کو پتا ہے آلموسٹ 7 ٹائم موسیس جو ہے, موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ ہمیں یہاں سے جانے دے, ہمیں یہاں سے جانے دے. سو آخری بار جب وہ نہیں اس نے جانے دیا تو پھر بہت ساری افات آئیں اور بہت ساری آفتوں کے بعد ایک آخری آفت جو آئی تھی وہ کیا تھی؟ نہیں, وہ آفت نہیں تھی. موت کا فرشتہ آیا تھا. کیا آیا تھا؟ موت کا فرشتہ آیا تھا. میرے ساتھ کہیے گا. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک 1 سالہ برہ لو, اس کو ذبح کرو اور اس برے کا سارا خون, سارا بلڈ جمع کر دو, اسے ضائع ہونے نہیں دینا. سو اس بلڈ کو لو اور جتنے بھی مصر کے اندر اسرائیلی گھر ہیں, وہ فیملیز جو میری ہیں, وہ خاندان جو مجھ سے تعلق رکھتے, مجھ سے ہیں, مجھ میں ہیں, ان کے گھروں کی چوکھٹوں پر وہ بلڈ لگا دو. لیکن کسی مصری کے گھر پر وہ بلڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی انہوں نے کیا اور اس کے بعد رات کے پہر میں موت کا فرشتہ آ گیا. اور جب موت کا فرشتہ آیا, ڈیتھ اینجل, وہ جب آیا تو وہ جس گھر پر خون کا نشان دیکھتا اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا, پر جس گھر پر خون کا نشان نہیں تھا, برے کے خون کا نشان نہیں تھا, اس گھر میں وہ فرشتہ اندر جاتا اور اس گھر کے پہلوٹے بیٹے کو, سب سے بڑا جو بیٹا ہوتا, اسے کیا کر دیتا, اسے کیا کر دیتا, اسے کیا کر دیتا, مار دیتا. اور اس رات فرعون نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ وہاں سے نکلے اور اس نکلنے کی یاد میں وہ عید فصح مناتے تھے کہ یہ وہ عید ہے, یہ وہ فصح ہے, یہ وہ عید ہے, یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے ہمیں چھٹکارا اور رہائی دی. ہاللویا. سو آج ہم بھی جب عید فصح مناتے ہیں, ہر بار جب یہ فصح کی عید منائی جاتی ہے, ہر سنڈے, ہر روز, ہر وقت یا جب بھی عید منائی جاتی ہے تو اس بات کو یاد کیا جاتا ہے کہ میرا چھٹکارا ہو گیا ہے, میری خلاصی ہو گئی ہے, میری مخلصی ہو گئی ہے, مجھے کسی نے گناہوں سے چھڑا لیا ہے, مجھے کسی نے ناپاک ملک سے, ناپاک کنگڈم سے نکال کر آسمان کی بادشاہی میں پہنچا دیا ہے. جیسس. اس نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی
میری یادگاری کے لیے مجھے یاد کر. انہیں فسح ہر سال منانا پڑتا تھا. وہ ہر سال فسح کے بڑے کو قربان کرتے تھے. مگر پولوس پر یہ ریولیشن اترا. اس نے کہا تمہارا فسح قربان ہو چکا ہے اور اس کا نام یسوع ہے. ہماری عید، ہمارا فسح یسوع مسیح ہے. اگر جی چاہے تو کھل کے تالیاں ہو جائیں. ہمارا فسح یسوع مسیح ہے. ہمارا فسح قربان ہو چکا ہے. ہاللویا. ہمارا فسح قربان ہو گیا. جو پوری دنیا میں یہودی لوگ آج بھی عید فسح، جسے بے خمیری روٹی کی عید بھی کہا جاتا ہے، لوگ مناتے ہیں. اور مسیحیانک جو جوش ہیں وہ بھی، اور کرسچن جوش جو ہیں وہ بھی. لیکن مسیحی لوگ عید فسح کو یوں ہی کہتے ہیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فسح یسوع مسیح ہے جو قربان ہو چکا. ہاللویا. اور ہم اس کی یاد میں یہ فسح کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. سو آج سنیے گا واٹ از دیٹ. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں یسوع نے کہا کیا کرو؟ آج تک میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں قدرت ہے. There is power in the blood of Jesus. آپ نے بار بار یہ سنا. بٹ اس کی امپورٹنس آج میں بتاؤں گا. کیوں یسوع نے یہ فسح کھائی، اور پھر کیوں یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تم بھی کھاتے رہنا اور مجھے یاد کرنا، میری یادگاری کے لیے. اور آپ کو پتا ہے بائبل میں یسوع کی وہ تڑپ جو یہ کھانا کھانے کی تھی، اس کی بڑی ایک ڈائمینشن لکھی ہوئی ہے. اس کی تڑپ دکھائی گئی ہے ایک لفظ میں یسوع مسیح کی تڑپ دکھائی گئی ہے. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے. لوکا کی انجیل نکالیے، اس کا 22واں باب. The Gospel of Luke chapter 22. Chapter 22. The Gospel of Luke, لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں. اگر اس کو 7ویں آیت سے پڑھ دیا جائے تو ذرا اور واضح ہو جائے گا. لکھا ہے 7ویں آیت verse number 7. اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا. سن رہے آپ؟ فسح کرنا ہم پر کیا تھا؟ فرض تھا. ہم پر فسح ذبح کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا فسح قربان ہو گیا ہے اور اس کا نام یسوع ہے. اور یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار. انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟
اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے۔ اس زمانے میں عورتیں ہی پانی کے گھڑے اٹھایا کرتی تھی، عورتیں اٹھاتی تھی، مرد نہیں سی چوکدا۔ لیکن یسو نے کیا کہ میں نے ان سے عورت کا کیا تو انہوں نے 10-15 عورتیں مل جان گی کسی بھی بی بی کے پیچھے لا کے جان گے، جی میرے شاگرد بی بی کے پیچھے لگے تو یہ بھی کام ہوتے نہیں۔ ہاں جی، یہ بھی یسو نے کیا۔ اب یسو خدا ہے، یسو اس زمانے میں مرد گھڑا نہیں اٹھاتا تھا، مٹکا مرد نہیں اٹھاتا تھا، مگر چونکہ یسو کا کام ہے، یسو نے روحانی عالم میں یہ کہہ دیا اور کسی بھی مرد نے اس گھڑے کو اٹھا دیا۔ بیویاں بڑیاں بتیاں جو ہنارے کیا ہونا ہے پترس بھائی وہ دیکھو عورت گھڑا اٹھائے ہوا ہے، کیا عورت کا کیا ہی نہیں، یسو نے کیا ہے، مرد کا کام ہے، مرد لبو جنہیں مٹکا چکیا ہوئے وہ ان کو مل گیا اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے۔ دیکھیے کیا لکھا، اس کے پیچھے چلے جانا۔ 11ویں آیت، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری۔ کیا لکھا ہے؟ بالا خانہ۔ بالا خانہ کا کیا مطلب ہے؟ بالا خانہ کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ فلور۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تمہیں اپنے گھر کا کون سا فلور دکھائے گا؟ فرسٹ فلور۔ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے؟ فرسٹ فلور پہ، نیچے گراؤنڈ فلور اور اوپر کہا جاتا ہے، سنیے گا، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی فرسٹ فلور تھا جہاں یسوع نے عید فصح کی، اور یہ وہی بالا خانہ اور وہی فرسٹ فلور تھا جہاں شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تھا 120 کی جماعت میں۔ کہا جاتا ہے، بائبل میں کہیں مینشن نہیں۔ تو جب بائبل میں پوری طرح سے ڈیٹیل نہیں لکھی تو یہ قیاس آرائی ہے، 100% اتھینٹک بات نہیں ہے، قیاس آرائی ہے۔ زیادہ تر تھیولوجینز یہی مانتے ہیں کہ یہ سیم پلیس تھی جہاں یہ دو کام ہوئے تھے، عید فصح بھی ہوئی تھی اور روح القدس بھی اترا تھا۔ اور اس گھر کا جو مالک تھا اس کا نام تھا یوحنا مرکز۔ یہ مرکز کا گھر تھا جس کی مرکز کی انجیل بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ مرکز تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرسٹ چرچ جو تھا اس دھرتی کا، جو یسوع مسیح قائم کر کے گیا تھا، وہ فرسٹ چرچ اسی بالا خانہ، اسی مہمان خانے پر، اسی فرسٹ فلور پر ان کی عبادات ہوا کرتی تھی۔ زمین کا فرسٹ چرچ اسی گھر سے شروع ہوا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آیا ہے تو میں نے بتا دیا۔ دیر گیا، انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ آگے دیکھیے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ کون پر بیٹھے؟ یسوع اور اس کے رسول۔ گھر کا مالک ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، گھڑے والا بھائی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ So this is a very important point کہ فصح کنہوں نے کھائی؟ ایک لینا لگیا ہوں گیا جدا مرضی دل کرتا کے کھلو جانا، جس کے گھر میں کھانا تیار کیا وہ بھی اس کھانے میں شریک۔ کون کون اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ۔ اور آج میں بتاؤں گا کہ کون شریک ہو سکتا ہے۔ سنیے،
یسوع اور اس کے رسول اور شاگرد اس کے ساتھ بیٹھ کے 15ویں آیت، اس نے ان سے کہا، یسوع نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ ہو۔ میں 3 دن سے اس لفظ کے اندر گھوم رہا، مجھے بڑی آرزو تھی، اور یہی میرا کلام ہے۔ آرزو تھی، میری ڈیزائر تھی، میں کب سے پلان کر رہا تھا کہ یہ کھانا تمہارے ساتھ آرزو تھی، خواہش۔ یسوع کی کیا خواہش تھی؟ کہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ واٹ از کھانا؟ کھانا تو ہر روز کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے؟ سنیے، فوڈ از اے covenant، عہد ہے۔ کھانا کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کھانا کھلاتا ہے تو آپ اس کے عہد میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر کوئی اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، صرف وہ جو اس کھانے کے مالک کے عہد میں، کووننٹ میں شریک ہے، ہر کوئی نہیں۔ سب نہیں، لیکن نکے نکے بچے کا پاک شراکت کرائی نہیں دی، جنہوں نے عقل بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کی پاک شراکت۔ پلیز بائبل کو پڑھیے، رسموں کو نہیں، پیو دادے کو نہیں۔ میرے فلانے نے کہا، میرے ٹمکانے نے کہا، انہوں نے چھڈو، فلانے ٹمکانے چھڈو۔ خدا کیا کہتا ہے، کلام کیا کہتا ہے، پتا سارا کچھ ہی ہے، پرمیشن نہیں چھڈنی تو نہ چھڈو۔ رب نو چھڈ دو، کلام نو چھڈ دو، مشن نو گلے لائی رکھو۔ ایویں لے کے جانا جی آسمان دی بادشاہی، مشنیں آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کے جاتی، مذاہب آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کر جاتے۔ جو مذاہب پرستی کرتے ہیں، مذہب کو پوجتے ہیں، وہ روحانی نہیں ہوتے، وہ مذہبی ہوتے ہیں۔ لیکن روحانی ہونا مذہبی ہونا نہیں ہے۔ مذہبی شخص میں اور روحانی شخص میں فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر کرنتھیوں کا 11واں باب نکالی، جہاں پر پولس پاک اشاعت کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ 11واں پہلا کرنتھیوں 11واں باب 23ویں آیت سے پڑھیے۔ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ یہ بات کہاں سے پہنچی؟ پاک اشاعت میں شریک ہونے کی بات وہ کہتا ہے کہاں سے پہنچی؟ کہاں سے؟ معذرت کے ساتھ، فادر سے، آدم سے، بشپ سے، بتائیے، بزرگوں سے، باپ دادا سے۔ پال کہتا ہے مجھے کہاں سے پہنچی؟ مجھے کہاں سے پہنچی؟ کس نے مجھے تعلیم دی؟ بولیے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، اور میں نے تم کو بھی پہنچائی، اور میں نے اپنے تک نہیں رکھی بلکہ میں نے، ہاں پڑھیے، کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا، جس رات کو پکڑوایا گیا، آج کی رات کو پکڑوایا گیا، اس رات اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور کہا یہ میرا بدن ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ شاباش، آگے بڑھیے۔
इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया उसने खाने के बाद प्याला और भी लिया कहा, और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। ये प्याला न्यू कवनेंट है। आगे पढ़िए। जब कभी पियो मेरी याद के लिए यही किया। जब कभी पियो उस कवनेंट को याद करना और मान लेना कि तुम मेरे कवनेंट में पूरे पूरे शरीक हो। आगे बढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जब तक वो ना आए। आगे बढ़े। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर, आमीन, थैंक यू। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, आगे, इस रोटी में से खाए और उसके प्याले में से और पिए, इस प्याले में से पिए, वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। That is covenant. नामुनासिब तौर पर जो कोई शरीक हो, इट मीन्स जो कोई कवनेंट में नहीं है, जो कोई अहद में नहीं है, मेरे प्रॉमिस में नहीं है और वो इसमें शरीक हो, वो कसूरवार होगा। इनू खान नाल गुनाह माफ नहीं, बोधे हो जाएंगे। बात समझ आ रही? अब कवनेंट में कौन शरीक है? कवनेंट में कौन है? अहद में कौन कौन है? मसीह में, मसीह के अहद में होता कौन है? कौन कौन है? मसीह के अहद में वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, नंबर 1, और उसी यीशु से अपने गुनाहों की माफी ली, पानी का बपतिस्मा लिया और रूहुल कुद्स के साथ वो जिंदगी गुजार रहा है। ये वो शख्स है जो मसीह के कवनेंट में, अहद में शरीक हो जाता है। वो शख्स हर रोज मसीह के बदन और खून में शरीक हो सकता है। अब सुनिए, ये मत सोचिएगा मेरे को कल गुनाह हो गया सी, मैं नहीं आज लेना। एक गुनाह जितनी देर तक किसी जमीन पे होंगे ही रहना चाहिए, उसी वक्त माफी मांगे और इसमें शरीक हो जाए। ये मुनासिब तरीका है, लेकिन नामुनासिब तरीका ये है कि कवनेंट है नहीं है ते लाइन च खलोते हैं कि मैनू भी दो यीशु का बदन ते यीशु का खून। यीशु ने अपने साथ किसी को नहीं बिठाया, सिर्फ उनको अब बोल दे रहे नहीं समझे, उनको जो कवनेंट में है, अहद में है, सिर्फ उनको। सर माल की किताब निकालो, रसूलों के बाद जी अमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी चौथा बाब नहीं दूसरा बाब और उसकी 46 में 46। और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, सुने पहले, और घरों में रोटी तोड़कर सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते। और नो 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 ये नहीं सर, किसी की ओके हवाला पहले बताइए। जी जी इसी का 42 है, दूसरा बाब उसकी 42। वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कौन? जो ना सुन लीजिए ना पूरी बात। कवनेंट में आए कौन थे? ये वो लोग थे कि जब पतरस ने प्रीच किया तो कलाम लिखा उनके दिलों पर, और उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं। उसने कहा
यीशु मसीह पर ईमान लाओ और पानी का बपतिस्मा लो, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे, तुम्हें निजात मिल जाएगी। और लिखा 3000 के करीब, कितने? तकरीबन 3000 के करीब लोग उनमें मिल गए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को कबूल किया और उसी वक्त मसीह के कवनेंट में वो शरीक। उनके बारे में लिखा, वो रसूलों से तालीम पाने, पढ़िए भाषा, वो रसूलों से, ये रसूलों से तालीम पाने, ये जमात रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और क्या, इधर देखिए, रोटी तोड़ने और आगे और दुआ करने में मशगूल रहे। हाँ जी, ये मशगूल कौन होंगे सन? जमा कौन होंगे सन? जो कवनेंट में आ गए थे। रोटी वो ही खा पी सकते हैं। आमीन। सब नहीं, सब नहीं। जब हम नीचे इबादत किया करते थे, नीचे वाले चर्च में, तो आपको पता है हम लाइन बनवाते थे। तो मैं खड़ा था, मेरे साथ मेरी भाई प्रवेश खड़े थे, हम दोनों खड़े थे। मैं लोगों को रोटी दे रहा था, प्रवेश साहब शीरा दे रहे थे। एक बच्ची आ गई, ਉਹਦੀ मां पीछे सी, बच्ची अगे सी। ਉਹਦੇ कंधे फाड़ के अगे क्यों करनी सी? अगे अगे अगे, निकी जी बच्ची वो आगे। मैं उसको ऐसे किया, मैंने कहा आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, उसी को कबूल किया है। वो दे उम्र बना नहीं सी चाली। ਉਹਦੀ मां ने पता नहीं क्या हुआ उनका साक्रामेंट नहीं, कुछ और उसने बोला। साक्रामेंट क्या होता है? इस्तेहकाम, पास्टर जी इसका इस्तेहकाम हुआ है। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या, वो क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे बाइबल ने ये बताया है, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। इस्तेहकाम क्या है मुझे नहीं पता, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, पर मैं इसके हाथ में भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि बाइबल नहीं बोल रही। आई डोंट नो व्हाट इज इस्तेहकाम, आई डोंट नो कि किस एज में ये दिया जाता है, मुझे नहीं पता, पर बाइबल ने एज बताई है। बाइबल ने बताया है कि जो समझ बूझ रखता है और खुदा के बेटे पर ईमान ला सकता है और बपतिस्मे के मीनिंग्स को समझ सकता है, वो निजात पा सकता है। ये है उम्र बपतिस्मा लेने की। आमीन। मैं कहा बाजी तुसी बपतिस्मा लिया, मैंने पता मैं ही काम कितना सा, आप तो ले सकते हैं, इसको बीच में से निकाल दें। आंधी साढ़े गिरजे से दे देते हैं, तो मैं कहा तू इस गिरजे की कहानी है कि फिर इन्हों भी उठो दुआ के, आप भी उठो जाके लाए। आप बहस ना करें मुझसे, जिथे तू खलोती उथे मैं पढ़ाना, मैनू ना पढ़ा बाजी। जो मैं कह रहा हूं मनो। मेरे पता प्रवेश साहब को याद है कि नहीं याद? प्रवेश साहब कहने की है, मैं कहा बात दसा, मैं कहा जी थोड़ा कर, जो कोई नाम मुनासिब तौर पर है, मैं क्या तेरा शौक चढ़िया तेनू मेरी धी लवे ते लानतां दी आउणगियां। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है दुनिया की सबसे मुस्तनद किताब जो असल में आसमान से उतरी है, वो कह रही है। मुझे मिशन नहीं कह रही, मेरे अब्बू ने नहीं मुझे कहा, मुझे बाइबल ने कहा कि जो कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होगा, क्या लिखा भाई साहब वहां पर? वो कसूरवार होगा। बहुते कसूर है तू चाहनी हो जाए, बहुते गुनाह ते चढ़ जाए, बहुत ही नाम कह देते आ जाए, तू ये चाहनी है चंगी मां है, तो तेनू तो पागल ही दसदा है। नामुनासिब
covenant. So, food is a covenant. और यीशु ने क्या कहा? मेरी बड़ी आरज़ू थी। फिर बोलिए, मेरी आप सबने कहना है, मेरी मैं नहीं पता ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ हैं। मैं तो 3 दिन तो मेरे अंदर ही चलता है और मैं यीशु की शिद्दत को वेखी आ रहा है। मैं बढ़ती जा रही है शिद्दत मेरे अंदर कि इतना क्रेजी था यीशु, इतना क्रेज आया हुआ था यीशु के अंदर कि ये खाना खाना है, ये खाना खाना है, ये खाना खाना है। अब कवनेंट पता क्या है? What is covenant? यीशु ने क्या किया? वहां पे लिखा उसने रोटी ली, तोड़ी नहीं, शाबाश, क्या करके तोड़ी, क्या की, और देकर क्या कहा? ये मेरा, क्या वो रोटी बाकी यीशु का बदन था? और फिर प्याला लिया और कहा ये मेरा आज के बाद जब आप किसी को खाने पे इनवाइट करेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कि मैं कर क्या रही हूं, कर क्या रहा हूं। स्पेशली जब आप अपने पादरी को अपने घर खाने पे बुलाएंगे। यीशु ने इनको खाने पे बुलाया, उसने कहा मैं चाहता हूं, मेरी आरज़ू है। और आप ये इसी हद तक कह सकते हैं कि इस खाने का खर्चा यीशु ने किया था। यीशु कह रहा है ये मेरा बदन और मेरा खून। अब मैं आपको सिखाने लगा व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज ब्लड। खाना, बदन और खून कैसे है? आप क्या कहते हैं? एक जुमला है, पैसे पकड़ के या कोई चीज पकड़ के क्या कहते हैं? ये मेरे खून पसीने की। जब आप किसी मेहमान को शादी पे बुलाते हैं तो मैरिज इज अ कवनेंट। मैरिज इज अ कवनेंट। सब रस्मों से ऊपर वो रस्म है जो कवनेंट किए जाते हैं। बाइबल पर हाथ रखे होते हैं मर्द और औरत ने, और वो कवनेंट कर रहे होते हैं खुदा के सामने, वो अहद बांध रहे होते हैं। ये जो आप खाना करते हैं ना शादी का, ये उस कवनेंट में शरीक करना होता है। पता किसी ने नहीं चाहिए अब्राहम ने क्यों ये खाना किया था, क्यों उसने शादी की ज़ियाफत की थी, क्यों खाने के बाद ही याकूब को बाप से बरकत मिली रोटी के बाद। फूड इज कवनेंट। खाना कवनेंट है। वो भी मां ने खुद पता कि क्या उन्हें कहा याकूब छेती जाओ, जाके अपने बाप के मुताबिक पसंदीदा जो उसको पसंद है वो खाना तैयार कर और जल्दी से ईसाऊ से पहले खाना ले जा। खून पसीना ओ थे पकांदा सी ओ अबे ने खाना पकाना है क्योंकि मुझे बरकत चाहिए। तो बात समझ आई? फूड के पीछे कवनेंट है। ते मोस्टली पादरी को घर बुलाया जाता रोटी लई, ते रोटी किथों आउंदी है? किथों आउंदी है? वो भाई साहब आज हम थके हुए थे तो हमने बाहर से मंगा दिया। पर मैं एसी में लेटी हुई थी और फोन यूज करती थी। मेरे बंदे ने आके पूछा परसों भी तो मेरे पीछे लगे हैं भाई ने फैमिली को बुलाना, चलो कब तो कुछ मेरे बाहर से मंगवा लेंगे यार, मैं थकी हुई की कीता है पसीना नहीं कटिया बाजी तुसा, खून नहीं सूखा तेरा,
क्राइस्ट ने कहा ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। हो सकता है कोई पहन के दे, ओह माय गॉड, मैं भी सोचा ही दावत करनी थी, बाहरों भी सोचा सी होम ते भाई साहब लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, होम ते पकाना ही पड़ेगा। अरे अरे भाई साहब ने कितना अवकाश का दे दिया साहब, ना पकाओ बाजी दे दे, सॉरी ना पकाए। एक बात है, एक छूट मैं दे रहा हूं आपको, उन मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों के लिए जिनको पकाने का कोई शौक नहीं, सिर्फ खाने का शौक। जब मैं पूछे आप भाइयों हाथ किसे नहीं चुकना कि किस किस को पकाने का शौक नहीं है, सिर्फ खाने का शौक है, आप नहीं चुकना है। और मैं बड़े चेतन हम जानूंगा, इनमें से बहुत अच्छी अच्छी बेटियां और बहनें भी हैं जो अपने ही घर का लजीज खाना मुझे खिलाती हैं, और वो बेटियां भी हैं जो हमेशा मुझे बाहर के चटपटे खाने, घर जाते ना अपनी बीवी को उसकी मां ने कहा जैसा तेरे बाप को पसंद है वैसा खाना बना के इसहाक को दे कि वो तुझे कवनेंट में तुझे ले ले। और गाल सुनो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो ऐसा कवनेंट उसने लिया अपने बाप से, याकूब ने, उसने मेहनत की, वो गया अपने रेवड़ में, उसने ज़बा किया। और आपको पता है कि ज़बा करने में, खदरी उतारने में और टुकड़े करने में वक्त लगता है, मेहनत, बॉडी, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। और उसके बाद वो सोने गया कि मैं रेस्ट कर लूं, उसके बाद उसने पकाया और हर चीज का, हर मसाले का हिसाब रखा उसने कि मेरे बाप को कैसा पसंद है। और जब उसने वो पेश किया तो बाइबल में लिखा है उसके बाप ने उसके साथ प्रॉमिसेस किए, उसके बाप ने उसको बरकत दी। और मैं रो इसलिए पड़ा हूं कि कवनेंट ऐसा बड़ा कि आज तक याकूब की नस्लें उस कवनेंट को एंजॉय कर रही हैं। और सुनिए, तालियां अभी बजेंगी अगर इस हाथ के कवनेंट में इतनी ताकत है कि उसकी नस्लें एंजॉय कर रही है, तो वो कवनेंट जो यीशु ने बनाया, वो कवनेंट जो यीशु ने किया है, वो सिर्फ तेरी नस्लों तक नहीं, उनकी रोह तक भी होगा। याकूब के खाने में इतनी ताकत है तो यीशु के इस खाने में कितनी ताकत होगी। और ये वो खाना है जो आपने नहीं, यीशु ने तैयार किया है, और एक खून पसीने की कमाई है। मैं आपको कह रहा था एक छूट मैं देता हूं, अगर बहुत बड़ी कोई मजबूरी है कि आप अपने मेहमानों के लिए, खास तौर पर बिलीवर्स के लिए, मैं सिर्फ पादरी का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ बरकत पादरी को नहीं, बिलीवर्स, हर बिलीवर के पास बरकत है। अगर उनके लिए आप घर पे नहीं पका रहे और खाना किसी मजबूरी के तहत बाहर से आया है, तो भी वो उस कमाई से आया है जो खून और पसीने की कमाई है, हराम के पैसे नहीं है।
किसी हद तक आप कवनेंट में चले ही जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कवनेंट उस वक्त मजबूत हो जाता है जब तुमने खूब मेहनत की हो। मेरी बड़ी आरज़ू थी, मुझे सच बात बताया, पहले कभी ये सरमन सुना है या रेवलेशन सुना है? मैंने भी नहीं सुना। परसों से जब मैंने ये आयत पढ़ी, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अब शरीक हो और सुनिए, इसलिए बाइबल में लिखा है, मेहनती का हाथ कभी कंगाल। तुझे मेहनत की थी, मेहनत की। फूड इज अ कवनेंट, खाना प्रॉमिस, अहद। यीशु ने पता क्या कहा? सुनिए, यीशु ने कहा, मैं दरवाजे पे खड़ा, मैं दरवाजे पे खड़ा, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा तो मैं अंदर आकर उसके साथ, और तो काम ही नहीं यीशु, यीशु अंदर आकर रोटी खावांगा। फूड इज अ कवनेंट। मतलब ये रोटी का पता क्या है? ये नहीं कि दिल च आके यीशु कहेगा बाजी रोटी पकाओ। इसका मतलब अगर कोई मेरी आवाज सुन के अपनी जिंदगी का दिल का दरवाजा खोलता है, मैं अंदर आकर अपने सारे कवनेंट, अपने सारे अहद, अपनी सारी नेमतें उसकी जिंदगी में ट्रांसफर कर दूंगा। मेरी बड़ी आरज़ू थी, मेरी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन एंड पैराडाइज, ये तीनों सेपरेट प्लेसेस अलग है, एक नहीं है। सुने बड़े बड़े थियोलॉजियंस को, वो नहीं मानते। वो कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड फर्क है, किंगडम ऑफ हेवन फर्क है, एंड पैराडाइज जहां वो डाकू गया था वो टोटली सेपरेट। मगर जहां खुदा रहता है, उनमें से यूनिवर्सल जो बेस्ट 3 प्लेसेस हैं वो यही है। टॉप 3 प्लेसेस। Number 1, kingdom of heaven. Number 2, kingdom of God. And number 3, paradise. फिरदौस। ते डाकू मारी थां ते नहीं सी गया, वो दुनिया के टॉप 3 प्लेसेस में से एक में भेजा गया, फिरदौस। और फिरदौस में खुदा रहता है। कहना क्या चाहता हूं, जो मसीह का कवनेंट है, अहद है, वो यही है कि तुम वहां के नहीं थे, पर वहां के हो सकते हो अगर मुझ पर ईमान लाओ। ये कवनेंट है। यीशु ने कहा, मेरे खून में नया अहद है, न्यू कवनेंट है। न्यू कवनेंट का मतलब ऐसा वादा, ऐसा कवनेंट पहले की कोई नहीं कर सका। मैं तुमसे ये न्यू कवनेंट करता हूं, तुम इस कवनेंट में आ जाओ। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और शुक्रगुजारी से भर जैसा उस न्यू कवनेंट के लिए जिसमें मसीह ने हम सबको शरीक कर दिया। आओ जल्दी से खड़े हो जाओ, आओ जल्दी से खड़े हो जाओ। अरे 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 प्रेज योर हैंड।
ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم یسوع کے بدن اور خود میں شریک ہونے والے ہیں، اس کورنٹ میں شریک ہونے والے ہیں۔ Let us pray. Let us pray. Let us pray. Father. Father. In the mighty name of Jesus. Father. अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआ करें। Listen, listen, listen. Amen. Open your eyes. सुनिए, कलाम सुनिए। Pastor Paul जो है वो क्या कहता है? 1 Corinthians chapter 10 सुनिए, मैं बोलने लगा हूं। लिखा है जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह में शरीक नहीं? कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह में क्या होते हैं? वो खा रहे हैं पर उनके कवनेंट में शरीक होते हैं। सैरियां करने वाले, इफ्तारियां करने वाले भी समझ लो, ये कुर्बानियां हैं गैर कौमों की। आप उनके कवनेंट्स में शरीक होते हैं और जो ऐसी हरकतें करते हैं वो सुन रहे उनके बारे में क्या लिखा है। लेकिन बस मैं ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। खान पीन की गल आंदा एक पासे, वो शयातीन दे शरीक हो जाते हैं। आगे सुनिए, बड़ी खास बात मैं कहना चाहता हूं। कुर्बानी नहीं करते ना कि खुदा के, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। सुनिए, तुम खुदा के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। सुनिए आगे, बड़ी खतरनाक बात। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? गॉड, ये जो इस टेबल में भी शरीक होते हैं और गैर कौमों की भी टेबल्स में शरीक होते हैं,
لکھا ہے وہ خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں. ایس کورننٹ چلی دیوس کورننٹ چلی. تم خداوند اور شیطان دونوں کے کورننٹ میں نہیں جا سکتے. کوئی ایک ہی کورننٹ تمہاری زندگی میں. یسوع نے صاف صاف کہہ دیا جو دل کا دروازہ کھولے میں اندر آ کے کورننٹ باندھ دوں گا. کورننٹ اندر آؤں جے. سو آپ کے اندر یا تو خدا رہ کر کورننٹ باندھ سکتا ہے یا پھر شیطان رہ کر کورننٹ. اور اگر آپ دونوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, ابلیس تو خدا کے ساتھ رہ سکتا ہے مگر خدا ابلیس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. جو کوئی غیر مناسب طور خدا کے بدن کو کھائے گا اور زیادہ قصوروار. یہ ٹیبل ہے, the Lord's table. اگر اس میں شریک ہونا ہے تو آپ نے سیٹن کے ٹیبل میں شریک نہیں ہونا. اور اگر آپ ہوئے تو آپ نامناسب ہو جائیں گے, اور اگر آپ نامناسب ہو جائیں گے تو آپ زیادہ قصوروار ہوں گے. اگے تہاڈی مرضی. معافی مانگیے اسی وقت, آنکھیں بند کر اور یسوع کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. Father, in the mighty name of Jesus. Let us pray. وہ بھائی اور بہنیں جو ہیلپر ہیں وہ پلیز جلدی سے آئیے. باقی سب دعا میں لگے رہے. کوئی ڈسٹرب نہ کرے کسی کو, نہ خود ڈسٹرب ہو نہ کسی کو ڈسٹرب ہو. ہم روز سے واپس مانے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اس روٹی کو برکت دے جو یسوع مسیح کا بدن, اس عہد میں ہم سب شریک ہوتے ہیں. ہم شکر کر کے اس کو توڑتے ہیں اور آپس میں لیتے ہیں اور اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ تیرا بدن صلیب پر ہمارے لیے قربان. ہمیں دے خدا اس روٹی کو برکت دے. ہم اس پیالے کو تیرے حضور اٹھاتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کہ تو نے صلیب پر ہمارے لیے خون بہایا اور اس کورننٹ میں ہم نے شریک کیا. اس پیالے کو برکت دیتے ہیں. یہ برکت کا پیالہ ہے. ہم سب اس روٹی میں اور اس شیلے میں شریک ہوں, کھائیں پئیں, زندگی پائیں, برکت پائیں, شفا پائیں, نعمتیں پائیں, تیرے نام کو جلائیں. اور اس بات کو یاد کریں کہ کوئی ہمارے لیے مر گیا جس نے فردوس کے اور بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. اب ہم یہاں پردیسی اور مسافر ہیں اور اس وطن میں جانا چاہتے ہیں جو مسیح نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. تیرا شکر مسیح یسوع کے نام. جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ کھڑے رہیں, کسا بیٹھ سکتے ہیں. جو شریک نہیں ہونا چاہتے وہ بیٹھ جائیں, بچے بھی بیٹھ جائیں, اور بڑے جو شریک نہیں ہو سکتے
وہ بیٹھ جائیں, باقی سب کھڑے رہیں اور جلدی سے تقسیم کرنا شروع کریں. دعا کریں پلیز, ادھر ادھر نہ دیکھیں. دکھ سہنے سے پہلے اس شام کو مناؤں, تھی آرزو یہ میری, تھی آرزو یہ میری کہ فسان آج کھاؤں, دکھ سہنے سے پہلے اس شام کو مناؤں.
यीशु मसीह ने किया। मैंने 2 प्रोफेसीज आपको बताई कि जो नबियों की आज रात पूरी हुई थी, और तीसरी प्रोफेसी उसके हलीम होने की थी, उसके हम्बल होने की, उसके फरोतन होने की थी। और वो ये थी कि कलाम में लिखा है कि जब वो खा चुके तो यीशु उठा और उसने अपनी कमर बांधी और शागिर्दों के पांव धोए। और इसके बारे में भी यीशु ने कहा था कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही। कुछ कवनेंट हैं, कुछ अहद हैं जो यीशु दे कर गया है, जो यीशु कह कर गया कि तुम करना। और बहुत सारी चीजों के लिए यीशु ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, करो ना करो नहीं कहा, लेकिन कुछ बातों के लिए यीशु ने कहा करना, इसको करते रहना। उसमें बादशाह भी है जिसके बारे में कहा गया करते रहना, हालांकि ये सिंबल है, ये ओरिजिनल नहीं है। और ये भी हम्बलनेस का एक बड़ा सबक था। और आपको बताऊं कि यीशु ने किया तब खाने की मेज पर ही बहस हो गई कि यीशु तेरे बाद हम में से बड़ा कौन है? तू तख्त पर बैठेगा, तेरे एक तरफ कौन होगा हम में से और दूसरी तरफ हम में से कौन होगा? यीशु उठे, उन्होंने अपनी कमर बांधी और शागिर्दों के पांव धोने लगे और क्या कहा कि जो तुम में सबसे छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। सो आइए अपने लिए दुआ करें। ये रस्म हम अभी करने लगे, अपने सर को झुकाएं और अपने लिए दुआ करें कि हम खुदा हम तुझ में फरोतन होना चाहते हैं, हलीम होना चाहते हैं, हमें दे खुदा। आइए हम सब खुदाम के हुजूर मैं आज इस चर्च का पास्टर होते हुए, मिनिस्ट्री का चेयरमैन होते हुए, आज मैं उनके पांव धोना चाहता हूं जिनके पांव शायद कभी किसी ने नहीं धोए। एक लम्हे के लिए दुआ कीजिए। यीशु के नाम में आमीन। भाई आप आए, ब्लैक शर्ट, टी शर्ट, जी आप, येलो शर्ट, हाँ जी आप, और आप, यस आ जाए, नहीं आप बैठ सकते, शुएब आप बैठ सकते। वो पीछे भाई पीली शर्ट वाले, जी आप पीली शर्ट आपने पहनी, भाई लिया सामने हैं, जल्दी से आ जाए।
आए हम जरूर एक स्तुति गाएंगे। जो कुछ यीशु ने मेरे और आपके लिए कर दिया है, हम में से कोई भी इस लायक ना था, हम में से कोई भी इस लायक नहीं था। आए अपनी पूरी जान से, पूरी ताकत से, अपनी पूरी अकल से उसको स्वागत करें। कभी भी न भूल बख्शिशा वो दिया, कभी भी न भूल बख्शिशा वो दिया। तू कह मेरी मुबारक खुदा, तू कह मेरी मुबारक खुदा, तू
सिस्टर सारा साइमन वो जल्दी से सामने उसकी बख्शिशों को याद रखिए, जो कुछ उसने आपके लिए कर दिया है। तेरे सारे पापों है मिटा, तेरे सारे पापों है मिटा, तेरे सारे पापों तेरा शिफा, तेरे सारे पापों तेरा शिफा है, सिस्टर मारिया इमरान पीछे बैठी वो सामने आओ मारिया इमरान तेरी जानियों मौत को बचा, तेरी जानियों मौत को बचा, तेरी जानियों मौत को बचा, तेरी जानियों मौत को बचा। वो आपको बचा गया, वो मुझे बचा गया, लेकिन खुद मेरे और आपके लिए मसलूब हो गया। कैसी मोहब्बत है उसकी। तेरी जानियों मौत को बचा, तेरी जानियों मौत को बचा, तेनू ताज है पता करता, तेनू ताज है पता करता,
हालेलुया। आखिरी दुआ हम खड़े होकर करेंगे, इसलिए अपने को मौन रखे होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हर फसा के बाद एक बड़ा जलाल भी आया है। हर फसा के बाद उन्होंने एक बड़ी फतह को भी देखा है। खुदा के बारे में प्रीच किया कि जब खुदा ने मूसा को बताया और मूसा ने कौम बनी इसराइल को बताया और उन्होंने फसा की, तो उनका दुश्मन जो था वो पीछे हट गया, गुलामी की जंजीरें टूट गई और फरौन ने कहा कि तुम और तुम्हारी कौम जो है वो चले जाओ। हालेलुया। यीशु ने जो फसा की और यीशु की फसा करने के बाद यीशु मशहूर हुआ, यीशु पकड़ाया गया, मशहूर हुआ, और जब यीशु जब हुआ तो उसके मरने से तमाम जहान को जिंदगी मिल गई। हालेलुया। आइए सभी हाथों को बढ़ाएंगे, दुआ करना शुरू कीजिए। आइए शुक्रगुजारी कीजिए। अगर यीशु न मरता तो मेरा आप जिंदगी न पा सकते थे। अगर यीशु न मरता तो मेरा आप दिहाड़ी न पा सकते। अगर यीशु सही पर न चढ़ता, अगर यीशु फसा का बल्ला कुर्बान न होता तो मेरे और आपके लिए जिंदगी जारी नहीं हो सकती। और कहता खुशी करो क्योंकि हमारा फसा कुर्बान हुआ है। आइए अपने फसा के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। आइए अपने फसा के लिए खुदा को मुबारक करना शुरू कीजिए। क्या आपके लिए फसा कुर्बान होगा? उस फसा के बल्ले को यूहन्ना ने देखा और वो जान गया और कहता देखो ये खुदा का बल्ला जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। मूसा ने उनसे कहा था कि हर एक शख्स अपने खानदान के मुताबिक एक बर्रा ले, लेकिन एक बर्रा जमीन पर ऐसा भी आया जो किसी एक खानदान के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए, बल्कि तमाम बड़े इंसान के लिए जो जमीन पर थे और जो आने वाले थे उनके लिए कुर्बान हो गया। उस बर्रे के खून को लीजिए, उस बर्रे के खून को अपने ऊपर मांगिए, उस बर्रे के खून का शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए, उस बर्रे के पहली तारीफ कीजिए। अगर वो खुदा का बर्रा जहान के वो गुनाह उठाकर न ले जाता तो शायद मेरा आज इस जगह पर न होते। पुलिस कहता आओ फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। आज मेरे और आपके लिए ये दरवाजा खुल गया, क्या हम दलेरी से खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं? आज मेरे और आपके लिए वो फसा का बड़ा कुर्बान हुआ और उसने उन दरवाजों को खोल दिया ताकि मैं और आप खुदा के हुजूर दलेरी से आ सकें। आइए हाथ बुलंद कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। लिखा मशे के ले ले मेरे ले मेरे ले मेरे से के ले ले मेरे लिखा मारे से के ले ले मेरे ले मेरे से मेरे यार मेरा खबर से मेरे ले मेरे से के ले ले। आइए खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए। आइए फसा के बदले के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। आइए फसा के बदले के लिए वो जिंदगी की रोटी यहूदियों से यीशु ने कहा तुम्हारे बाप दादा ने मर खाया मर गए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी देता हूँ। वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो मैं हूँ। अगर तुम इसमें से लोगे, इसमें से खाओगे तो कभी न मरोगे। यीशु ने कहा मेरा खून फिर हकीकत पीने की और मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज है, और जो कोई इसमें से खाएगा वो अब तक कभी ना मरेगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। शिखारा बड़ा बड़ा लेकर से मेरे आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी फतह के लिए जो फसा के बाद हमें मिली है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे जवाब देते हैं, हम तेरी तज़ीम करते हैं। पावरफुल मुनादी करिए जो तूने अपने मंसूर के मुंह में रखी। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे फादम के लिए और मसा को और कलाम के बेटों को और हुजूरी को और आपको मानते हैं खुदा, और हाज़िर जमात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। गुलाम उन लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों पर तूने फजल किया कि दुनिया की सबसे बड़ी मेज पर आकर ये खा सके, उसमें शरीक हो सके। बाप तेरा शुक्रिया अदा करता हूं इस शाही मेज के लिए जिस पर तूने हमें बुलाया, हमें
شکریہ ادا کرتے ہیں. اس حاضر جماعت کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. متحدہ چرچ کمیٹی کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے برکت چاہتے ہیں. آج کے ہدیے کے لیے جن لوگوں نے خدا تیرے دیے میں سے دیا، ان کے لیے برکت کو بولتے ہیں. تیرا آسمان تیرے لوگوں پر کھلا رہے اور تیرے لوگ برکت پائیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین. آئیے قرآن کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں. تیرا نام